الله الحمد لله بفضله وكرمه ومنه انتهى الحفل. وتجري الآن انطباعات الضيوف القادمين، وفينا ضيوف أجلاء يحملون تجارب تعليم اللغة والأدب سنين، ويرشدون الطلاب حينا بعد حين إلى منهج تعليم اللغة العربية، ويغرسون حبها في قلوبهم، ويشعلون نار الحب والعاطفة في نفوسهم تجاه اللغة العربية، لكي تتجلى ضمائرهم وتصفو رغبتهم في طلب العلم، ويضربون رقما قياسيا في هذا المجال. وإنني أعتبر فضيلة الأخ جنيد الندوي مدير جامعة أبي الحسن من أحد أساتذة اللغة العربية، فأناديه أن يأتي ويلقي انطباعته، وذلك بالإيجاز وألا يكثر على 5 دقائق. الأخ جنيد الندوي المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الأساتذة الكرام والضيوف الأجلاء والطلبة الأعزاء، لا يجوز لطالب أن يطيل الكلام بين الأساتذة المكرمين. إني كنت متعلما في هذه الجامعة تقريبا قبل 30 سنة. في ذلك الزمن كثير من هؤلاء الأساتذة موجودون في ذلك الوقت، فالحق إنهم كانوا أساتذة لي، فلا يناسب لي أن أطيل الكلام. وثانيا، هؤلاء الضيوف كنت أصغر عمرا وعلما من جميع هؤلاء الضيوف. بهذين الاعتبارين لا يجوز لي أن أطيل الكلام. أولا، لا يجوز لي أن أتحدث أمام هؤلاء الأساتذة، لكن أن المدير لهذه الحفلة إنه طالبني أن أقدم أمامكم الانطباعات والأحاسيس والمشاعر حول هذه الحفلة. امتثالا بهذا الطلب أنا أقدم أمامكم الانطباعات والأحاسيس والمشاعر. يا أيها الطلاب، الأحاسيس والانطباعات والمشاعر معلوم لدى جميع الحاضرين. كل إنه سمع الخطب المجلجلة. الحمد لله، كل طالب إنه جاء على المنصة بكل استعداد كامل، وإنه راعى رعاية تامة بجميع الأصول والآداب بالخطابة. أكثر الطلاب إنهم كانوا متزينين ومتصفين بالصفات الخطابية، مثلا الجراءة والحماسة والسلاسة والحفظ المضبوط. هذه المزايا للخطابة. الحمد لله، كل طالب إنه كان متصفا بهذه المزايا. لا يناسب لي أن أقدم أمامكم الانطباعات والأحاسيس. لماذا؟ في ختام الفرع الثاني سماحتنا الشيخ عبد القدوس الندوي حفظه الله ورعاه إنه قدم انطباعه نوبة بعد نوبة لكل طالب.
बाद हादल इंतिबाआत ला यजूज़ु लि अहदिन अन युक़द्दिम इंतिबाआत अला हादिहिल इंतिबाआत लाकिन इम्तिसालन बिल अम्र इन्नी क़द्दमतु अमामकुम अल इंतिबाआत या अय्युहत तुल्लाब इन्नी फ़रिहतु ग़ायतल फ़र्ह इन्नी फ़रिहतु अशद्दल फ़र्ह व इन्नी कुन्तु अद्दैतु मसऊलियतल हक़्म व इन्नी कुन्तु जालिसन अलल कुर्सिय्यिल हक़्म व कानत लिय मुश्किलतुन जिद्दा बै अना उफ़र्रिक़ु बैनत तुल्लाबी कुल्लु तालिबिन कान मुमताज़न हादल अम्र इन्नहु युख़बिरुकुम अहासीसी व इंतिबाआती। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु तबारक व तआला मुबारकन मज़ीदा। लाकिन या अय्युहत तुल्लाब हादिहिल हफ़लतु लिन्नादिल अरबी हफ़लतुन सक़ाफ़िय्या हादिहिल हफ़ला ला तकफ़ी लिइंशाइल मुअह्हलात वस्सलाहियात। इंशाउल मुअह्हलात वस्सलाहियात मजालुहु व हुवा अल मनहजुत तालीमी अन तरीक़िल मनहजित तालीमी अन्न तालिब इन्नहु यकूनु माहिरन फ़ी कुल्लि फ़न्निन मिनल फ़ुनून सवाउन कानल फ़न लुग़तन औ फ़िक़्हन औ हदीसन औ क़ुरआनन औ तफ़सीरन औ इला अय्यि फ़न्निन मिनल फ़ुनून फ़िल मनहजि तालीमी अन्न तालिब हिनमा यज्तहिदु इज्तिहादन बालिग़ा बाद ज़ालिका इन्नहु यकूनु माहिरन कामिला हिनमा यक्तफ़ी बिहादिहिल मिनस्सा मिनन नादिल अरबी व इन्नहु यतसव्वर अना अकूनु ख़तीबन अना अकूनु माहिरन फ़िल लुग़तिल अरबिय्या हज़ा हुवा हमाक़ा। अल अस्ल व हुवा अल मनहजुद दिरासी मसलन अल यौम अल मौज़ू व हुवा अल लुग़तुल अरबिय्या अय्यु लुग़ा इन्हा कानत मुनक़सिमतन इला क़िस्मैन अल क़िस्मुल अव्वल व हुवा अन नस्र वल क़िस्मुस सानी व हुवा अश-शि'r। अन नस्र फ़फ़ीही अनवाउन मुतनव्वआ वल ख़िताब मौज़ूउल ख़िताब फ़न्नुल ख़िताब हज़ा हुवा दरजतुहु आखिरा अव्वलन अल-लुग़तु बाद ज़ालिका तदरीजन अन्न तालिब हिनमा युतालिउ व यक़रअु अन-नस्र अल-अरबिय्या कसीरन जिद्दा बाद ज़ालिका इन्नहु यतमहरु फ़िल अनवाइल मुख़्तलिफ़ति मिनल लुग़ा व फ़न्नुल ख़िताब व हुवा नौउन मिनल अदब खासतन फिल मदारिस अक्सर तुल्लाब इन्नहुम यतसव्वरून नहनु नक्तुबु खुतबतन मखबूतन खुतबतन मुझलझलतन बाद ज़ालिका नहनु नकूनु माहिरीन फिल लुग़तिल अरबिय्या हज़ा ला यकून लाकिन मिनल असफ़ि शदीद इलल आन कमा अना अतसव्वरु व अना उल्क़ी अन-नज़र फ़िल जामिआतिल मुख़्तलिफ़ा अल मसऊलून अनिल जामिआत इन्नहुम लम यतवज्जहु इला हाज़ल अम्र इन्नहुम लम युदख़िलू फ़ी मुक़र्ररातिहिमुद दिरासिय्या अन-नस्र अल-वाफ़ी अल-काफ़ी अल-वाफ़िर अल्लज़ी युक़द्दिमु अत-तालिब व युरक़्क़ीहि फ़ी मजालिल लुग़तिल अरबिय्या। नहनु नअरिफ़ु मअरिफ़तन जय्यदा मअरिफ़तन ताम्मा व अस्हाबुल फ़न इन्नहुम यअतरिफ़ून हक़्क़ल इअ्तिराफ़ अव्वलन अल-लुग़ा
बाद ज़ालिका अल-क़वाइद यानी अस्सर्फ़ वन-नहव बाद ज़ालिक। लाकिन इलल आन नहनु नतवज्जहु इलल क़वाइद अस्सर्फ़िय्या तवज्जुहन बालिगा हाकज़ा नहनु ला नतवज्जहु इलन नस्रिल अरबी। هذا مشكل جدا نحن نعترفه، لكن حينما يجيء الأمر نحن نغير ونبدل في المقررات الدراسية، فهذا الأمر كان مشكلا جدا. هذا الآن يطول الكلام ولا يجوز لأن أطيل الكلام أن الوقت كان ضيقا جدا. لكن أخيرا يا أيها الطلاب أنا أعطيكم التحية وأنا أعطيكم كلمات الترحيب من أعماق قلبي. وأخيرا أنا أوجه إلى المسؤولين عن الجامعات خاصة في هذا الزمان أن الزمن إنه يتقاضى اللغة العربية لغة حية. إلى الآن نحن نتعلم اللغة العربية لغة جامدة. اللغة الحية لا يمكن إلا نحن نقرأ النثر العربي كثيرا جدا، ونحن نطالع النثر العربي كثيرا جدا، وهذا لا يمكن بدون المطالعة وبدون القراءة. فأولا يجب على المسؤولين إنهم أن يتوجهوا إلى هذا الأمر وأن يدخلوا في المقررات الدراسية الكتب النثرية. ممكن أن الطلاب إنهم يستفيدون في المستقبل وإنهم يكونون متمحرين في اللغة العربية. وأكتفي بهذه الكلمات.